أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كندا وجوبيا ملوان با على نبالا ملوان دتنا تديك زيبيا دازا صورك بني سندبتا صورك بني وينيمو بما إيديكو وريكو نغا وعلا داكو جونا ملوان دتنا yili bele be wuju dana nyamban na ruso wa mai ejoko zo kilinya e wana riziki kilinya wan vini ya vinde be kazon de be kilinya yamo wendi kazon be lore abi mo ala kazan be gero kena ama budo mo sona e so tenjeli mal wande tela nga yanye vena bena bena pata donge so bo mal wande la nyako jo yamo be dada de saso kadi udete lese bagana de beno be de kemal won babilena yamo be de ke badan jati so talo wakatarige bilande muhammad sallallahu alaihi wasallam wogoni makadana ila kar kuras yinga silana ede ba chanawa igubiya ila mal wonde de ka tijo kalamu ila kar qura inga sur kono be beri sisin naka la tahdi man ahbabta sunyande muhammad sallallahu alaihi wasallam e rosso malwandi dedi so tete de yugo fenya jawazu ga madonya diga roto la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah klaki de yugo fenya jo pep yen yalla ka yalla ka re ka korosin man nan man bada so malwande siriya fenya jo yo siriya wo mo eso mo joge yele jamo be dala de sa so we ni wala da ku jona malwande tanana so wuru ko bone ene da kunya bane yele rada bata wan mata sese won bi chocin ba wona ko karna he min go dudu wala janna da yo gada zade bodo ke na be de choci ke na bur yonya da janna ga nyosin ga dowe kama be de ke ko karge so wanja maluwe ni ren kwata wa banyere ade ese so na ba do de ti matala kazo inga wazna iso e wode delili iso zada isi sodo aljanna urozi wumbi rozi so wale alitana wa galbe de mer amma de ru tabanyira de seso ina do gobiya na ber wang matina samu lu su motoge to bele be de rara na nyon so le bubu no bako da aljanna nyonya tinga be le bele nyen disi nyon do si so wo muli so so dir kale kawle e suru bone ese da na malwonde tan e kuna date ifeji da alciyamo da na malwonde do so aljanna na malwonde tan jamo bilabu woro da zulo so sai da lafiya na dai umir zalade na da albaraka bitalatin duwa din muhammad sallallahu alaihi wasallam razu jamo ina da yali ugaran kwata be ogojonai bakado tom beke beli satu wonki ira da bata wegi zibadan jai satu wonki tinga de ku bire wo yike bede wuroze eso odo se ge man dibina eso ru kone eche beda malu wamba gasu idana wala jannada so eni de kunya de zemi kada de bele da de mission we zemi simina wulsi so fara me kazame so wuru ku bone yeli ba nyine da dengeti so de tonjo bal dengeti so de tonjo wenti alichiya maka do da satin kisu do so aljanna so ci da kai umbisho do tozi esoza da nambele eso dozo le inga bisina da chowre kaza do jo duniya da
nyoso nyorozna dozo le ngab sina da bele bide video wa de be na mugo malu wonne nyanna nya di video na kirda bide kanyo bo nyallan fa la timare nyowe lele bang mate so de ton na bele nya kazo bele nya nyazo nyojo de la doro zin nye de wezu nga pata ya la bele bide adaga nyonjo kama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam we beri da sese balai de ada lille shetan wengbin rada batana ya musiba de ada ya juta de ada ya kene dage borogo we beri do maluwan basese maluwan ne to mo na ila ruka da ni weni wanzo kiya kudana in kalar we ni si kwiri kale kiya kudado dona nge wo mo firdas ada we na so le yene ge jingirwa kama so de lelemle so de zama de lilirin kwata bandare so ba ya so na de suru kwone ikiti da umbuna da bele bede ada no bitu dulaw bam da kwena mawu abele ke midona kwenene va yidere akwida dana mawuwa subo benyi mawu ne wo mini nyanya me yiwo do na kwena mawu bisiagbe bibi ochu bobe ebe ya yira ne no gba pele mi abe ngono Allah sallallahu alaihi wasallam ame yiba fia mi khosiya mawu be ya yira ne no gba pele eye mi gbeleva yibe khosiya kemile wo ne unto olen kupo ame yopo kalawa wala kobe amedo jide ka alo je tugbewu egalewasi ahunyo to lewasi nyon to chanko lewasi de nyonu mashallah bwake mawu melowa miso islam ya soda simenawo bo ya mdende ko omdunde ko ba mawu so khose ya soda simena odola kafumawo eye olanya be khose ya kela simena wa he mawu be lolo me mawu lowe nti be plode khose ya me islam be khose tepe kene na tenya be khose ya mawu be ya yira benye eyenye be mya be ngonola sallallahu alaihi wasallam kebe no makame ento be pome ba me ogbe ebe to ogbe nkenti o islam ta eye ele nuzizi me bene kebe la woni yebe pome owa wala ho hosialesi alola do islam eye mawle gbona ebede ni ken gbona gbeto alo amela ho islam be hosia menye wo prophet nti bela ho elo enu ko wo prophet o jagloa eyenyi mawubenya wala kaka mawubenya na mu wale ka amela ho ken gbona bela ba ho hosia enware ebe nsem la siwo ebe musaile nyima wo boy mawe nana ya enana yi ame ho na hosi kejibe ya ho enti no konvi no podo ki ole islam me wala da pena mawo ya yira gan e mawo sona wala da pena mi da pena mawo be ya yira ne no gba pe mi abe ngono Allah sallallahu alaihi wasallam emi gbe ya mi do we zona mi le mi abe bele da be mission di mission ke mi wona eye mi do na tomi mle gblebe ne mawo loa inkeke ma wa kolomi lintobe ya yira me be mi anye paradiso towa no vinye funu la kobe o se ma ubenya o ko ya yira le ma ubo eye onto la globe ne dem kenya imno anyingba ya jia nyima gba ya fidewu tepe ko gbala ma ubenya miabe ngono Allah sallallahu alaihi wasallam ele gbona mi be tepede pe menye tepe gede oa alo tepede pe mu lo enye
et nous vont dibe tepe ou asio meu asio ke mi le chalo asio me ke mi donade no leji tepe ke satana be musenlia alo tepe ke munye ya rabe tepe asio mewa eye be glona mi be no nye islam be khose toa ngbanya me elanyi ame gbanto ke genade asimeu alo ngbanya me gbanto ke yina simeu nene ke ngbanya me potia ke jona la simeu o ma fon me kware wala ji asimeu nene ke ngbanya me potia ke wala no asime kaka elava no abe magribi nene ke ngola no jola asimeu be munyo wo islam tongba wana ne emegbea yabe ngono Allah sallallahu alaihi wasallam ele gbona mi be tepe ke o ma ulo wuwa eyenye masalasio eyenye maube ahwe maube ahwe yenye fikeo masalasi yenye maube ahwe maune vimianu ogobye malwomba yedede ke jawuna kimbazna la carte na de tontana dede la carte na na barwo berinda sese فالمحبة شجرة في القلب عروقها أذل للمحبوب وساقها معرفته وأغصانها خشيته وورقتها الحياء منه وثمرتها طاعته ومادتها التي تسقيه ذكره فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقضا الفابن بيبرين داسسي المحبة شجرة اسم بيا بالصالنة اسبيجاتي وجنة بولدوتي ونا أما تيو كم لقى بودوكي يسيرون بردا شجرة في القلب صالم أرو دوس ماني موزو لينيا ويني دوس نيوزو ليبلنا وابس نيازتيوغ نيو دوكي نيو مبردا نجاش أوروكها ذل للمحبوب نجاسي تيوكين كده ليرا تيوكين mani de soli won ki do dos ki bisetewu nyodu ki nyu mbireda belena inges ki ge lira an ayeli ko onfuzi nya din jele we ni nyozo leina nyojo do yo to njele we ni nyodo so nyozo leina roton do se zolero ikabasa ti wonki wengbe yiza to hunu danyi se zamana kira rasole kwende na dare idan gele de bele na borose amma da ketele gidan matici arwo dosi zolenya bi bozu nyane mi de ketida nyane mi de sis nyane min zinda batana yudris ogman wombi jodo yo to mafarandana e zolema yila alfawa sisi anyo dosi nyo zolero e de solin wa besete o ganyo dunyo wombire da de okinki de lira weyeli nya vuze nyojo do yo to njele we ni mu nyodo so nyozo le yina suru ko yel tele ngesu wasaquha ma'rifatuhu ngesu beledo doke we ni mu nyodo so nyozo le belena we ni nyodo so nyozo le belena esbelebe de sate kim nyeden delile de dare nyam va yigirma bele mu begena ti o kenki de linde fa de okem idelin de family esuru poni iletere no vito do lawo nya bal fado le gbona mi be lollo ni amere globe ye lowa e gomo be lollo ke le ejime na ezu abe atine ne be do atile nto be jime ati won ke be do le ye be nto be jime obe atia ebe kia elanabe ame ala bobodo kiu now ma wonu funya na o ela bobodo kiu now no kenti o dobe ento globe lo ame globe lo no via ma tole no via be yomi
magble no via la fide ko wasakuha ma'rifatuhu neneke esike bela so wulolo ke ntok blobe yelowa eyenyere ela jisi o tebeo ela jisi tebeo no lo ame ewe ela na me koto la nya ba me amede benyi nuke nchi ro o mate lo nuke mu dinu ore o mate lo nuke mu dinu no global lo amede ndị nto lo ende okponti elenti ke ngbo lo edo nuke nchi o ma na mi apepe o nuke nchi o ma bu ame enti no bo lo ame odola bui no kwa me koto mi totia wala na ochola nya be ame ya ko bo lo o mu le gbalo ndị nchi o lo ma woni vimian biela mo go bi ma lo wamba solim binga nyoto sinyo zo lero dazi bibi se tiu ga nyodu nyo wombire da solen kinkin bisi yen yeteo nyosin vana kelem ngalfa wasiki delira a wayeli ku nyowe ni nyodo sinyo zo lelinna nyavu senjeli inda ngezi inda yeri ngalfa wasisi belebu woro nyam besku we ni musifa solim billinna wirozi na wombi sin doze bilabidero simva bilabidero grima anya na baga na mezinge inga wogonu wende wombi summunai na wombi sinya na sin elafa wina bilabo yubatles iraba na bajorna na tirwa bolota iraba na banne dama iraba na bage don derege iraba na bage ba kpai wage kama wirozi indam bezu nyozo leti takwende ndam bezi nyozo le wombi bidale bidal lambo sole bena bila nyozo le kwende ba wono yutlis man ton zole kwende de ke kwende na ya di vene girmana yele boy batale man wo zole manana na burrogo wo zole kama bila bide romo le do ge girma romale ngal fa wasisi wa aqsanuha khashiyatuhu ingesisi ti ukin nyodu kin nyombire da dika bege nar de sole nga nyombire da belana is aqsanuha esete oken kide wilazi khashiyatuhu kide wilazi ge weni nyodo sinyozo leina yenziwai yamodon don sewa china bede kanya ga ne bul nungo sewa yana a da ketele ga dondom kama rawa la de gangambele esi so do si bese ngaje lusali de takawa edunuvo papa se de ketele ga bondom de ke so zirimle eso zere ga an weni yodo sinyo so le ibelena mana nyin zewai ndalla mi juta nyin zewai an ndalla budu juta subhanallah wallah zaman kin ganyan na ruto si zolero waza daga zolei amma be jambice weni wodo si zole na levena to ase wa be si deber fatima dane ali mungu tukuwa warasi le baga najo jamo bedeke solim mele yana bedeke solim yele faranda kin bi bozi irab sirla kare inga alfa wasis wa waraqatuha alhaya minhu inga siru ni yodo sinyo zo laybelena te okin yodu nyo mbire da belena eru mwanya ne nyanne ide fere kwedim benye de te okin ke de fadem mele esiye de te okin yodu nyo mbire da sinyo zo laymane belena ke janki de fadi ga anya na budu nyan ne de fere Allahu akbar nyoso le ngmane anya na nyan ne de fere de ka anya na nyalla fala biase ina de tenda se alo sarage walo to ezarage walo na edan na balu de fere balga wa na balwa matba nyine nyine albu kom betala alwan matna de wonyine bu jonye e de basterega ballam tilawatre batabele to bozo to maluwan bade chorada abda ke maluwan de wuzulele ruga da zaso da guru de biya na na chikona subhanallah afa ba kana wanzo ida walu de alwaro ga sauda biya se saballan sokende abi mo alelle sone ke natilana alwazo ce mu wace ka ban matana da muku lazi wala be labla dana bla me da fer tiga tilatige yalande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wado si alhaya min al-iman
ese fere chobl ne kige so zirige a ru fene fere magobu wale ganya zu tu pass yo bazaru fene fere wale fo yo ka baya ki tu pass nege bale le kan do ko joge kende mele wala be vekazo nyo alu na hade delu nyo zo le ba weni wembenya ba weni wendi kinanya ba weni wang matananya ba weni wala nanya yene kish wala be veni to dan maturona abe ge be le zinar wang matanna dan maturna sawabo mingili tringa wa haram da doge faranda na kirna da mi bes naga fitina wangalena ami muzna na mo balai wa zobe asemi ja asemi mirke da wono kam ami dulu tal jamo billa mamaci asebe la noya asuru ko ne iyede de tal jamo do bi to do law nya ba al fawle gbon mi bede no globo lo ame gbon ati de odo lo apo bejimi ati won odo la nesi o ma tasi be la gbele o ma tasi ati won le pu o la nesi e megbia nglobe ati won be ke eyenye vonvo ke ola no vona me yo tobo lo nglobe vonvo mu ye de no ko be gbona ola da ola je edupupu awo ola pudu benu kenti obe nko ameke mlo enti mlesijo awo na mi ava gbowa enupo ke ola eleke ko la no ponu gba pla mi a amese ma na be abi ha tibe eku ame ya endelo wado ya ba lfo be warakatu ala haya minhu ebe megbe ya lolo ko bo lo ame ati ele jimena lolo ba ti won ke le jimena amapa lesi amapa won ke le jimena o yin lolo ko lo no viwade ebe yin npe ke la no ku mi ado npe la no mi ado no bo lo ame nye de na to no la me ko to do me wala no zu aw nye nene yo npe no gambe yin ngleba yibe kemi omi de vi fe won mi ponde wagbe egbebe ka popo be ole alhamdulillah bita pe na ma o do be islama leke ki islam le doa no nto bo la we nene o ma po mo kemi omi de vi mi ko be nefo fo be sro lelesia wala te do si le ko me o pole fan be nu kenti be mi le be fo be sro alo ne be le si le ko me be le si o le si le ko bume miano ka singba pele si le ko me ngo ameve ngo be gli ino ke jova yi islam gbe npen eyela na be no onye nyonu a eye onye soro to a o ma no bele bi gba pele musu de sia de ore o ma no konu gba pele me de musu ko ti o ma no bele bi gba pele musu ko ti o nyom ya be fi ya ne nyonu vale yi ne togbe na me ne be joa musu yo la no de ka jo la no gbe abe mbu na me ore benu kenti obe kebe ba yimi ko kebe dogbe na me ko me abenkumia ne ko me abenkumia de ke o ame ne be soro ba le ye dogbe na mia be mu le kwa mo benkumia o le ko o jibe no ko nkumia na odo ke dogbe na mi eva ya evo enwan ma o ne je mianu ya mo malu wamba fere kinki de feti we yeli kusinje da nyana na ar de lo ko no wende afa bi e cho ne ba ojo le we eze wona na ba ko kakala do esi ba ga agreement ke doge ami jogo wo gon wende wenze mi ge de dembe mi zata to nare de lo sin wembe nyonya zata na ngbowe nare de lu yo wo gon wende ge weze mi na bede ngamele esi dembe mi zata edam mum emu susuwe baba meda fa di siso godai esi nya no fo wa anyi ka galan ko to ska mum fo tam mum nya na ka anyi ka galan la kwade gen do no fo fota mum to aluna ridelo weze nyaganyaze emone elana nya yene belena attention to fitina wa da ya gale demele e soru ko ne kile da fere jamo wallahi khasatan ala aluwe biti fere jamo wa bisu fule jamo mi o ma fule na fule go kokoli tabele bawo bo mo na bembe de fule ro aluwe biti fere umbi ge na mele wallahi alo ferege bayya alo bade ferege bayya alo bide kenya le yende do alo ba jonna za oh subhanallah zamanu watana abi mo ke ko da alo ba jo won do nyanyam belaw abala bena elazo da ya won do na ne ba wende wanyi gai gai bele nan ba afa be ka so
to ko do ka nya mun kam nun ka nya ga sin zin walo na badana wa mun bilana abi lege ganyo bom mo ne da na walo subhanallah afa wamba nyudu wa za da ganya zija na mable wambo ko da ngare kwata ka jili wo mabada ke de halal na asu jamo ferwe bitin namu alfawas wa thamaratu ata'atuhu esiteu kenyo du kinyo wombire da nar de sole melena teu ken kide biya ga we ni nyodo su nyozo leina awo do su do nibele awo do su cho njo awo do su ndende awo do su mum awo do su wi jamo bena bele ta'atuhu mele ada ga basna kide de ije ta zroze indon goni bakada nya lale boko wilti nya ko joda besel nya boko na balu de na nyandala balu de na balu o dos kaja da ke bombele isla dos anya smage to nya me laga me gazal nya me gozol magas to so nun we yeli ku bela nya talase abalu mu nya gozole na wo dos lado labele awo dos ngudo ngubele na ije sho alafia ama ruwan gazo bilena na balu odos tinamu na mu dende abi mo so begazali ija na gobe de bilena ejan dadi kuda wanjen kan ma wontu war nga kwata si chona ije ta rozana ama ogono doga ma walu so le si lama doga mo zo le doga masmala jama bi mo wenti godo ke na tina abalu tan vena bile bide yiku do won kada balu so ko ne si na trate vena jamo ke zirada abalu ana alu si ko bona ejan gargana gana de ga sala machine lave ngole de courant yo kashi power nimuni yo tongbo to la ri gargana je de machine lave na courant wanki to wona bele klikir kuro za mo so na walubo yo bayra ma era wo gona bala de bele wa dalage do mo na tele na wa bisna da di ku go foke anda ka mu tele mende mele ne baro wasinja bala de bele banjam beselba gona ba foki sa da mo whatsapp wende to bila nyozo leru na nyegerenga simbe wembira se to nya sim vudi kamar nga funege ama nyegerenga nyangang manye dendi abi mongo wangang mangma di kejilenya asa nyobo le da bala tanja lafia bada wala lafia anyobo chanje nyi trega nyanda nai ichiri li de bonaga mbaza kiyako to nya dal na ala vai na yozi nyo nonzo do ba wentige la wala nyandan sam kama we binyo zo le binyanga manyo godo ken na le dambezi la nyambe to abe gode be da bujo no ya yela al fasasi erode so le nyandu nyo mbre da belena kide tini biye ge romo awo dos la dolla awe gizina yo mbina ni bele yele andal lambele be da wole su jozo le ngesu wa madatu allati tasqihi dhikruhu esi bledo ge misi so wala te obelena te wona len na bere bodonu te ukin ku donu da bi janya zin na rudazima alfas sitte uba wonki delim bu wakadana mana te u de chirim nyele zin do sunyo so le erumanina wa bese te unyo wombire da te ukin ki de chiringa bale ga nyojo bara womba da ga nyojo nyandare eromo nyang matuwon titujo ko zo rozina ndo warasi nyang matuwon bibi da mana eruwe ni nyodo su nyozo leina nyang matuwon bige ka zo rozina ndo warasi de roti wonte sende ba wene tilis o man weni nyozo le na geru kifena telega sende so ru bone yele de tele na vito do lawo ngboleba yibe ne nyonu lere npemu le siwa ela zo abe kokolita nene ela zo abe kokolita amesia mekeba le yia ela fo ba gba so kode fun eye manya popo eje bo kenye ya medebe sroa oma no konu sugola me ko chogbore no da simi on la no dunu le monto musola no po enu o mekenka adu o ke nyo amelocha ne be to la simi deke ela no konu ba pele muso ne be ba da home ne po sroa ela yonkumi mbela yonkumi inu ko kele de fiobe npemu le nyono asio eye nye bal fa le gbona mi be no lo ame
ati odode ape ojimi ati won ebe ati kuke onto la no du la no se vivia eyenye esrowa alo ame yo gbobo lo na mi agbono be no fia funu la no e na mi agbono bo la konu lebo la favi to atu we won mbleba yibe nyonu ogede ya kengbo ne be la va esron de pe alu achupea kengbo ne be la chole no agboa chamunyo ento aido program vo edu ebe ja va wole esron ba ho mea enwo no keke dade ele wo mame ele be la pata mere ne be ba doa ne nkpon no togbele esron de pe evo ela potagba abedo kengbo ne be la va ebe ye matenya nu gba pla si o ento la hebe machine à laver bona vosro ba ho me akura mesengu o le machine dasi o ba do akura musele ko lawo wanu kele sro basi meo amedo ne be ba doa be sro do télé simple be aw il est écran plat et sro ne pleba wa écran plat on be gamu le sro asi o amedo poto le jo le sro de pe nu kenti o be sro ne play WhatsApp ne sro be si e gamele o be yilajo lo vinyi no lo amia ne enu kebe sona wa eye ola ho ola gba pe na ma o enu yele mi won e megbe ya ati won be lo kele jime na wa esike be le wu ati won eye nyebe ne ola mo dome ame ko gbobo lo ya ebe nu nwe ola no defi amo o ma no zu ami abe nu nwe e ola no defi amo ola no gbo ebe nya nwe la mo gbo zikiru we won ne no ola woni ya be lolo a e la zu lolo e won mi aba alfa be famata khala al hubbu an shay min dhalika kana naqidan ebe ni lolo de se de ke o ma po ni yo mi yo fifia o ma po nu mo le lolo won me do la gbona mi no gbona mi lolo wa gble lolo won la jakara njanya popo nu kenti o do be enu yo mi yo fifia lolo ko nto bo lo ame o me le po nu mo le funu lolo la gble e la jakara ma o ne vi mianu mo bo bi mo lu wamba alfa u berinda sumre pata da gaddo anyo zo le ruwo bi mbozi njonai wo bi mbozi yede ya si chona esa badana belebere pata eruwe nu wo do si zo le runa esi be ferisi be de so le keke worosi be de so le keke lan sankara e de nyo zo wallan kale wo rozi kama nyo do na so nyo zo le ru badala yatalasi be bozu wo mbire pata sele na mi de so le ncho alafia na nyallan belemu bi do bozu nyo zo le runa indanja ni dali heri nyo zo le runa balige bana bo worosi nyo wenna solin tanjabele a solin tanjabele e soru ko ne ni de ko nyamene jamole le do solin mele daga de be tom inge qur'an da anya be surat baqara kide aya alfana ni dozo na tunwa yana yanne nuwana ni dozo na tunwa 165 e soru ko we verinda bada uzu billahi minash shaitanir rajim iswal ladina amanu ashaddu hubban lillah isomare kwata be dezi sona belebe vena na burbo zole be kele so de sole bawo ga bodo si solim bim mana bugobo so de solinge belebe den dezi na burde sole so de solin woro jamo dezi ramele wallahi ndanna we dezi sona etos mammo zole ngmanu yo na so ai wono se mozo le so pa na nige ngmani yele erumona e so de solim de dare wo mbire da bekele ba weni de solim gamo da ni tontana de kabisi suratu tauba da na de wombi so wa matana bidamana wombire pata iso de yo ma se soli belebi de solin kele so de solin inshallah no bi todo law kemi blololo be nya va yia amesha me dola sede lolo blibo be nya mi glo
wala te lo view wala te lo nyonu wala te lo musu wala te lo a hoy ko to le don le a hoy won me wala lo efa e wu ko ple wala lo hu nye won be e won lo blibo e won bode mi trova lo ke elanye de na le ma ugbo alo elanye ji dudu na le ma ugbo de bele da be mission le gbo na be de ma ugbo le surat bakara me aya 165 ebe walladhina amanu ashaddu hubban lillah be ameyi onye khoseto va oya ende pe be lolo mewu mawu be lolo le wagbo wo lo mawu nusianu wo lo mawu wonto be sro wo lo mawu wonto be eto alo eno keji wo nene wo be lolo le won no vi enenyi onye khoseto le islam me ejebe no jagbo mawu be lolo a eyi la nye premier degré ke ngbo lolo poti ola kolero ngba va zube lo bol be nyanto no lo bol be nyanto elele na bere no globe aya la solari o ma ve dogbe da o la no ko ball nkenti o lo ball wu ma wu ma oni fe mian mo go bia malo womba biyela nyozo le so be kele bawe yamo na buru fai bin do nya ba ya so de ide na yele songo na namu doyla baro sa sabu ana bere gobo youda ba ko joso bo so chonjozna minye se sonjonga ko lor to no da kedele ze chokale bedera batana bodo gas yele da do so se de da analyze yana wongo no weze so la karen kwata wa zo so se de ba le ze chonjonga a eta ni na tira a alo wende no wombo se melizim bele so de so lemle wala so de so lemle yele surat tauba da سورة كون ويفرين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم سي عند محمد صلى الله عليه وسلم فرين دال أمة سي أبيجي بغونا نبجانا نبدي بيا نبدي كوبي nabedelina yana no ashiratuku no marakwata bege bede ko biro ko bondena ya bede dugore yamo ya tabo zole wemle wa amwalu nabedeli dewe na so we jilwana eso se iktaraftumuha mideli dewe na wa mejo midan janare le mejo abiye wa do nyangme yana welele ne kwata yedeli de wangale nana adebe jambela naru obona na tonya bes fo nya ngamle asenya nya sira ai tewe beli de ta kazo ta bawe ni wallan ko sallama nya za dade e so sira da batabelege bedeli de ke bejo bidate watijaratan yana watijaratun takhshawna kasadaha kiya ku ganyan lantan ja kiya ku kike da sara yamo belege nya de chowre ke wa masakinu tardawnaha belado ganye de do na nye de gado nyabo nyozo le da batapa ba do bodos wazu endalle ba bodos bang mate so de ton dali wonye de do wala nye kazo ko fila we bende kura se bakal wanya zindo mboliwe si nye de do wala nye kazo e so se rada batete chowren bele ahabbu ilaykum min Allah wa rasuli esimizo le mi de la mi de biya mi jana mi gona mi de ko bire mi de li de so wa mi zo le ya na mide ago mege ko bireke na mede du gore nage mizo lebre pata bekele so eso se munye sibelege na berde chawreke ama moy veri watonta na de Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yada al umma biasi ingesi fatarabbasu atta yati Allah bihamrihi isbabu ni to ko mbi be na se zole bekele so na aluwure nde so de yuko se konina yamo simmele ale so de yuko ko ko mo na bawe yele mo gobiya malwamba bawo ganyo zole be nkele be de so le nyojo kele so de so le anyo zole ndelu ngele so asen delu e verias yele mala yele mo mo zuri nyozo ndo se bismillah yele be le zi shetana alfawa na bere zamana keda ese nyasin walwa bana to sin gbe nya de be joy ko zo sabula nyasin wala bana to sin bozo yugo to linye merete to tele sibola
nya zuri zo fudina be mon walo lo do se be las subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam wati la ta'atu makhluqi fi ma'siyati khaliq annabi sallallahu alaihi wasallam bidan be ze lambo nyonvu ero lelle nyane mi yozimi yesina sona biyele wombi so wo do se be ka zona adanyo bo sin walo wo do na silla ese bu joy ko zo nyozo le nwalo be kele somle kama yele so de mara kama be de farante ki bawni bisallaka dan nara de biya do abuwa na mana chuko wembe ja chaw no ndam le se mado mele yele ba wonti ke buwa le ne foro hay evoge ala bu kombla ina bere de chowre da ba do bugo wanguru bo kaza de li bo yuyi kona na bo kadara ko ude yije wo berin ko so na sonda be se pere meden jeli nya matalla nya na bul modon bodo nyaji jamo na la ko tlas ko ka gura balulini e ka be se ja jamo bucheni be webu warasana yele rumo na ba hinga bujo e de solu wembi zo le sona bekele bawe dunya da abela bele e ro de solu wongo bozi la akhira e suru ko yele tele do vitoro law ne mi trova surat Tauba me ebe aya 24 maule globe amedo le wa toba pele wa no wa view wa sro obe pomo bilibo e gakela simena wo gba pele asike onto le cha ma obe yenya be yi o lonu on togbe wuye to be lolo ma obe lolo mesu asina mesu bolo obe ji omu amelo via uma u elo sura uma u elo ebe pomi uma u e gakela simene a elo ga uma u eye na be no gbo na be ngba ogajiga ela gbe bo ma ogbo be gajiga munyo bo ke be lo ga uma u a ela be no ogajiga atasi ma ube seda fibu amedela de sro esro la be do meshire tame no bi esebe esro nyin tobe ma woneni ke ma ko lo sro uma uwa enti ke ma ugbe be ngba o do mesha o be do mesh amedela globe eja kulo la me ela zo ame jenvo ame yubo be yin nukenti olo na be esro nyin be ma zo ame je ogbe ma wu o be lo ma wu no lo ma wu sro wa o ma gble ma o be se o la be no la ko wala no pasa sro do be sro ne globe wala kulo la me o ma we amedo wale ko wona wala be do fechu da si wala pe fechu no gbo na be ma o gbe ya be aw ke esro nye be ma we ne ni be le joji ne ke ma esro ke be ya wona ni wo lo sro wu ma wu a enu ke ma mo lewu le ponu de me nyusu ko nto be gboro bo la wole ki vraiment gbe musu won la te ku fitasi o fare vraiment wa le jo le jipo ma o le jo we ma o le jo le jipo amodo la nyabe ma o be loloa eye yin nu gban to ke elanu asime na mi no lo ma wuwa enu po ti o ke la yin gbajia ma o la na o la lo valo lo ma musu eyo gbe ma obe sia o ja ponu mbo ja penu do ma o ko ja lo eye la demona esro ela po ela nya tepe we onyonu ela no buola esro depe o gbe ma wuwa munye musu o lo mi je mono yi bugo bi ma lo wamba bi na farada ke mi bozi rabe salaka era wo zoli li de pa bi la bodo weskina kigeri bas ai worozi zoleli de pana biele wele so de soli wele so de mara ai wele so de mara subhanallah la tasna sir wanyan dalena alar nga pata ke kisse ma ganda na ka pado ai kisse ma riki nanya na alu wende belena egezema abi leganga nyana enu bongbadazi ye yana waba ila fofo pa ale nouveau fe bende do anya na roton bujo keninga to yela la le do ba la te ko ba za lamele nyan na ba lo zo fofo ezo lesi se bele bide ya suware patable na
arwa gon wallan na burbanare bawe la doka na ruwa la wazu sigar fe ko zona nge ruwa bo se wina la wazu simanige so wende saudiya sa ay asima man mamala e de ta saudiya go do sigar nyo de fe ko zona kai mamana mamala ya bo sigar ken ke gonai go bone la kutana ne so sigar won do for ne bete rumo na esi isoga idegi don aso wo do so do fe ko zo ba nyin nge nyo so lebe de pende go bu mbadi yele de nyo so le so be kele lebe de pende jamo da zuije ta zuro zuba jono waya fi sabilillah so ru pone ene ko nyama jamo so le da fere biyele so de so le jamo ba wi ni chare di UK anyo yu bawe kada de na gesese anyo zole nyoge nyege alu anye ga alu go nyo zole so nyo zole so we liko so foze nwalu chilinya anye ga alu go nyo zole so foze nwalu chilinya anye ga ba alu go nyo zole iso na iso mu foze alu mu chilinya ay belege biyele bawe ni de yeta roze asemi deze iso ne bawo begezi maruna na walu eruna walo belebe de da wono belebe aje magma iso se de wakato aga batare ba maga batare biyele ba nyine ta abalu wondozi alu iso rozi abalu wondozi aba ale bi de bi yere kwata ba jambo yubatele sese de do da abi de la wakati kaza be de ndikidim subhanallah biya jambo yubatele sese ade so se de wakati wazu be de ndikidim ba jamba ma bele ba chamba si biya jambo fo bele aba ya badan jari buna ris bonzel buta bingoro bedige aba ya balu tan jara alo su kuru zel buta bingoro bedige to me deze so ne ba mele to min goni na si shetan tan del na me da bata ama bo gombe tala abalu to yuli de chele connection ase mi yo ama walu te se sonya ba fai yamo bu jono we yo wallahi bu jono we esuru poni eleze da no ye kenkeda biyela hadisi wo goni de fawi de kagoriya hadisi kinyana he bukhari da ade muhammad sallallahu alaihi wasallam we be dinda sese thalathun man kunna fihi wajada ala watalima ade muhammad sallallahu alaihi wasallam spena doze na rawe aso wala nya be de ko josu be feri ya sinyoyu imani de halawa yamo boga ba ya bele halawa la rubuda asiri kabasi de tinda sinyoyu imani de amala Allahu akbar isi imani wone nini bana na doze na rawa nyoyu yemogobu isi be feri ya sinyoyu imani de amala nyan nikide nini yamo kunda kadande ngesi ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma esebela eso na detendo nyozo lebele ne bikili bawe ayozo lebare ko ta bikili bawe fayo wogone se sande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazin sayyidina Umar yese no Umar umbo beringe sese nyotendo mozo lenya bikili maja mozo lenya na so bikili maja ne medi atiti ale kagore ando sallallahu alaihi wasallam sestende so linto sulkita alin zolima na iso be chezinya tinye de wezu yamo mi sabu ale da bese woroyo ene ga ejan zinge nge wege ni ya stole le do mozo lenya na so bikili matinga stole ro ga nye dezi le ro ga dezi ro wala afale ro ga dezi ro wala esoro ko ne ele danye zera bam silade ingesi wa ay yuhibba almar'u aw ay yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah esunyomo lo wonni bikala sibananya na ru nyozo leina nyozo leide lidero esbikala be ya duriye de na borro bilasun zoli da nyozo lei isorozi asingizi do don gizi isorozi buradi so wagone se seralu go masba kojo eso dale arshu deze alikiyama wurna irana barwe rajulani tahabba lillah
esira no wala ge wa bo sol da ma so rose yamo bideke timara wa gbana we bideke ki yako bideke bele ba bo sol da mo rose sin manu so le so mane denga tuwa zuya landa bi mo zo le manu so le so dan zu jingiri da na safuka danga mane ge bi le wa bo zo le da manu so le so ba le ge bo do su wa zuwe mane denga tinna bi le mo zo le yamo bide bele be de so le mbele bo zo le da mabele na nga wura batanar wajon tos mi de so mulu wale biase ese so go nyu wuri ka nyu ndun kaza danda so go nyu wuri ka nyoso wananya so mo wemele ngele wale so waja le so wor na nge don dilin we ni vozo le so ro na ngele do wegizi listen e vozo le so ro mbele cheni wegizi so na ngo wegizi so ro do te chika nyambanna e ro se ge sunna do nanna don duga tubudo abele nyamban naro esege sunna do nyan wani nyanga nai adawe na subhanallah jamo biveni abiveni biyele erumo na si zole erunun zole si zole sor ganyo zole abila bo orga na turwa gonte tastelemmele amma bila esode solun wadanami awuran da mi dana ruwe gizi so na mi yadama amma merga mi doke na so mi de so le na ma bila ali bu ko mo na so nge ande muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi eru de ko fukuna na daga diyana nzole isona de tundo bekele bawe nzole rosi zole so ingizi suwe gizi so ingesi ay wa ay yakraha ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar esirumona aso wallan yasiriya yamuru baalunya kobire wonde dana le zasi de kobire dage tubu dinage a chocho dinage lara genge so wa galanyo siriya so kalezinya ichirnya maluwande nyondan ja tubu indan ja lade indan ja umre ko tabi ganga mandana e so wa galezinya mbele yesbe boze inza so dikanyan zulu so a kanyen veri so se so madan ja ba wure mugutima bese bele bidanga mandada yamo dane mele rumo na so we jele yimani elen niya se so madan ja mabesi bele bidanga mandada e so madan ja mabesi madan ja ina nyine madan ja likiya man wure nzaliman lo ni minida na bele madan ja mabesi amma mandada do kamaru wa besi kede da ibu wangalan tinna malwa yaba sebe la noya e suru ko ne ela da kojo e so ne ko nyabele na bito do la hadisi ko tia ke mi ja so wunu ya be mission bele da be mission dia alo mi ya so wu mi ya be emission di ya so wu mi ya be mission ya be ngono Allah sallallahu alaihi wasallam mi hadisi de le Bukhari ele grambe enu am tonne li ni enu am tonne li wo hosi islam be hosi togbo wala ko halawatul iman wala si vivina be ape o khosea eyela na be oya no yo be aya la solade enu si anu ko lewa wala tasi wala be dogbera do be enu yo lewa ndo penpenele egbedo da be yomi egbedo da wu ni o lewo nkenti o nya ko be nyonu de wa odo na hijab ndokusume ele hijab amedola konyo no adola gba be ntokusi o le hijab me afifi omule wo wa bonyo no a khosele jimene enya be ma we be no do ne enti ya mule se ndekpe o imani be nyan no lo ma wuri ola no so apo imani be vivi ameko ole togodo wala ole akpabua wala no po ya bo le pe fuwa yo ke mi do ge tasi be vivi ye de kajo gede ole tasi ge sano po wa nyonu yo po na be nuka mi agba le wo e wa be no tasi ge ya okunyanga bo yo alo kutogbe yana mo le bu won o yo le mo be semelo wa me ko to le gbo nuka be yan wa o de kaje bi tukile ke ko la tasi ge do yo be nu ko me o le kutogbe bo yo aw ni ne be yin
eye me prophet sallallahu alaihi wasallam bel gon be gbantoa wala lo ma u gbakule ebe prophet sallallahu alaihi wasallam nu bunu sianu albele ke mi bule bayi dene ngbe se no mo vale yebe to go mi be ngono sallallahu alaihi wasallam ele gbono mi be ngono la be ye lo ma u gbakule prophet bunu sianu u ye to be yebe to ye vi gbakule ye no ye prophet le gbono be ni on po lo ma u gbakule yin wu o tori on ko hose si no mo ra metro ya ho mo finu be to te won be fifi am lo ma u gbakule wo ni wu yin to mo ìyẹn prophet gbọ́dọ̀ fífi o hàn sí ya eje bo ma levia o la lo ma o gba pele be prophet de wu wo nto eye na be enu yo ja wo ebe ni enu vivi na wa no ko ma o be menyo wa o la tasi o la pasa ma o be sedo haside atiu ape o nti la leji o la wa hasi wa ke ma o gba be mu nyo wa de o la tasi o la plo ma o be sedo e go me bo lo ma wu nto e wa mau gbe sect ku to gajika ku to e gagba pele ntere le ban ku to mau gbe fo eye wo o leji o la tasi nu kenti o be mau gbe wo ngba we o la tasi o lo ma wo nto won eri e mau leji le mi agbo won e me gbe ade no ja lo no vi o ma le vide o la lo de mau ta o la lo be ame e lo ma we nti mlero ame anyo kimi to na gole masala si be nti mlero ame anyo kimi to go mi to na gele wazi o me enti mulero ngbalo amebe eganti o no lo amebe ebe gantia ya be lo meja ididipe o odo la lo amebe lo ma o no ja gbe o la gbe be kebe gbe ma wa nti o gbe ro bo mo ni sinyere do be evido le no tuba ba me islam me o ngba yi na do na gbe na wa to alo wa no ke unye musulman o e wa mu lese menene o no yo tuba o trozu musulman mu de fi obe eto keji o omye musulman wa o ngba nye eto na wa lo no na wa o la yi o gbo o la de no dogbe na o eni o hie bo la wo na o lo ba gbe no no la wo na o bono yo bo la wo nu ye islam de mo wa ye o la gbe o be o la pla hana o alo la de o la be subo etro eni fu no ma plo do fo elu ke vi la wo na no a o la no wo na o ya be kho se o to wo wa no wo la no wo ne inti ano ya gbe me da o la gbe be gbe mount o le gbe do ma o ne fe mi anu enu togun odo na no bususu de anu gbona ma o be ma o gba nyem nyo khose to ke ngba va yo ose ami nyem gba ji be ma gba jo le khose ami fi o jesi ma o la gbona ma o be fi ke m jesi ma o de nyem gba le ji be gbe ka ma gba tro ite be ke to ke ngba va lo khose ami abeleke ko mu le jibe ma une klo yuzo ma vori o gba jibe ma une gba jibe o la gba tro yi tro be subo me o alo bo ko no gbo alo vo disi o gbo gba ifuno ko tuba o tro jimia no obe e monyo waji kaka wa la ba dogo ma o no be anyi no obe enu obe azoli le nene maula lo o la gbo jidu le ma o jamo mo lo wamba yele ba woni bi sallah kar farande ken wo bere pataru so lebe wonni bi de ni na a so wo do si yele ganye yele nyozo le so be kele bele bi tek bende man nyozo le so be kele yati gamale ya mo ba woni so le ele te de da ale re chen doke ne che chen doke na wa za da na wa woro malu wandi we gizi ganye yele nyozo le so be kele yati gamale nyode Ruba bo joba de kwaraba wonyo wa wo yo kwaraba kana ko na kana yo kana yawe abi mo so yen la kar da bu jonye ama la belege ma za we gaze ja we ni ma jo le smo do ba mangati ba we tin mo yu mangati bu jonye ko zo mele e so we gizi na yele nyo zo le songeli yete kamere ya mo telega banjale e rubo baka ge lide banki ka kiko suri e so we gizi ngo belega nyonye bena Megbodo mo baka gama leader mo moto mo njawr kama vere chko entere wanna e so se be veka zo na yele mbonga gilide ngone mo konan do faade da ba odu wanda renya spidu faade wo zu jamo de kaga jigalide mele riba mele na yele anya yele bele se so wo do se be veka zo ga yele nyo zo le so be kele nyete kamele jamo woti ba mata da na mele e so ru kon ele da bele be dira da zo lo so
وبدا ما تكون صودا البركة وبدا يسمى دانا صوت كده مالوك دون دانا صواز دا وجمو وبنا بوديز ده بو لسيدا اسورو بون بدا ويزرو دا البركة اسورو كبيزيه بدا تشورا دا اسوري لدانا ودجو سلام سلام نقول سلام سلام اسورا دا بدا يخجو موزو صو ميجي لي مدا بون نار ودار السلام idoro wagonu ma ziyara ma ida monama kubona ferfa esose ya lafiya esoro poni iyuzu mane la siriya esoro poni yele wondu kubona bambozo le da soro zada da ran batare kaga ta aljanna da bilemu esola da bilemu kujo yazul da zul da radio kana esose da naka lafiya ko bisu ko ko jufulna esoko da bro dum badallan fa wici dan da sira so da tonna ko bisu ko na lodo do wena esoko da bro kada ran bata aljanna ga dan jade esola da kide kujo الصلاة الأخيرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.